I have already said on the floor of the House that we will not violate CBC guidelines. Anybody who violates CBC guidelines in future will be in jail. That I am not one of those fellows who wants to sit in jail. I am appreciative of the dialogue that is taken up. It's the duty of the government to see that we deliver. And me as a minister, it's my responsibility to see that we deliver. And my responsibility will come to the Chief Minister because I will have to take his help to see that we are able to implement all these things. People fight for people's issues. It's our duty as a minister to see that we address the issues raised by the opposition. It's not only about the opposition, it's our people, our supporters also. Ultimately, people of Goa, we are dealing it. Once we are in government, we don't belong to any political party. But what we have been taught by the Bharatiya Janata Party is to serve the people in a very judicious manner, and that's what we are going to do. And we do. सर PPPचे तत्वाचे हॉस्पिटल देणं गरजेचं आहे का? सगळं गरजेचं आहे नाही आहे त्यांना ऑन बोर्ड घेऊन आम्ही करणार. मला काहीच लपायचं नाही. मी स्पष्ट सांगितलं आहे CBC गाईडलाईन व्हायलेशनवर जर माझ्या डिपार्टमेंटमध्ये काही काम झालं असेल ते व्हायला देणार नाही. सगळ्या गोष्टीला टेंडर काढायला पाहिजे. सगळ्या गोष्टीला CBC गाईडलाईन फॉलो करायला पाहिजे. नंतर दुसरं सरकार येणार आहे, दुसऱ्या मंत्र्याला तुरुंगात घालणार. बस. सर ब्रिज ऑफ प्रिव्हिलेजचे किती एक्झॅक्ट ते तुमका सोमाराक कळटले. ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज आणि आय हॅव मूव्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज ऑन अन एडिटर ऑफ एडिटर इन चीफ ऑफ अ नॅशनल न्यूजपेपर. ऑन दॅट वी विल फिगर इट आउट ऑन मंडे अँड द ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज will come in detail exactly because carrying out a misinformation आणि कितेंय जर बरयल्यार कोणीतरी हांगाच्यान रिपोर्ट धाडलो आनी ते छापपाक मनशाचे इमेज गेट स्पॉइल्ड. I have been a minister. I don't need anybody's money. I have been working here judiciously for the people. My father has given me enough. I do not have to depend on politics to make money. I am here to serve the people of Sattari, Usgaon and the people of the state of Goa. I am not only a Sattari-based politician. I am here for the people of the state. Anybody needs me, I am available. भारतीय जनता पार्टीचे नीती, भारतीय जनता पार्टीचे पॉलिसी आणि भारतीय जनता पार्टी म्हाका जे शिकयला ते हांवें लोकां मदीं पावोवपाचो आनी देशाचे प्रधानमंत्रीची नीती आनी नरेटिव्ह लोकां मदीं पावोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी दुसरी गोश्ट हे जे कितें कोण सांगता, जे कितें कोण बरयता हेणी विचार करून बरोवपाक जाय. कित्याक फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन इज एंटी गोवा इन्फॉर्मेशन. गोंयांत जर विकास जावन गरीब लोकांक जमन्यो गावना घरां बांदपाक हे सगळे गायडलायन प्रमाणे जे काम करता ते काम केले वयतले. बेश्टे राजकारणान एकमेकाक फिक्स करपाचे कामां बंद जावंक जाय आनी कामाचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा आमी सगळ्यांनी. TCP एकट्यान एरर कितें तरी आता हे रेक्टिफाय करपाक कितें जाय? एरर ते येतले विधानसभेन तेजे चर्चा जातली. लास्टाक आमी सरकार जे कितें बेश्टे पॉस्टॅरिटी करे खंय तरी आयज खंय तरी शिरकोन उरल्या ह्यो गोश्टीक मार्ग काडूंक जाय. लास्टाक बेनिफीट सामान्य जनतेक बी पावंक जाय. सामान्य फक्त एक मनशाक काय दोन मनशाक काय तीन मनशाक न्हू सगळ्या लोकांक बेनिफीट पावंक जाय आनी हे पावपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आनी जे मिसइन्फॉर्मेशन जे एनवायरमेंटाचेर आनी जे कितें मिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन जे चल्ला हे कॅम्पेन बंद जावंक जाय. म्हणून हांवें ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज मुख्य दीस एब्सोल्युटली मेलिशियस. whoever has done it is malicious and it is not correct. It should not be done like that. But कितें आहा ते वाट काडपाची गरज आहा. हे सगळे गोश्टीचेर मनशांनी सारकें व्हेरिफिकेशन करपाक जाय फॅक्टाच्यो आनी व्हेरीफाय केल्यारूच ते घालपाक जाय. हांगा एकमेकाक फिक्स करपाचे चक्रां जे चल्ल्या हे खंय तरी चक्रां खंय तरी थारपाक जाय. आनी हे गोश्ट जे आसा हांव पयर आमचे दिल्ली बी आमचे कर्टसी कॉल आमचे लिडराक मेळ्ळो. हांवें कितें ब्रीफ करपाक जाय हांवें ब्रीफ केला. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा तें ब्रिफींग आमचे आसता पोर्टफोलियोचे कामां आसता आनी कितें कामां आसता मतदारसंघाचे कामां आसता. लास्टाक आमचे लिडर हांव जे कोण आहा आमचे लिडरा खातीर आनी आमच्या पक्षान जे स्थान दिल्लें आसा ते रिस्पॉन्सिबली ते पार करून फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. दुसरी गोश्ट कितें आहा की हे ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेजाची गरज आशिल्ली कारण हे मेलिशियस कॅम्पेन हे बंद जावंक जाय. आनी हे मेलिशियस कॅम्पेन विदावट व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स हांव तरी तसो बसपाचो उगीना. आनी जर ते सगळे रेक्टिफाय जावंक जाय तर ते हाडून तेजे नजरेक बी हाडपाक बरें न्ही की बाबा कोण हांगाचेर रिपोर्ट कसलो फायल करता ते. आनी हे सगळे गोश्टी नियंत्रणात जी सोडाचेर कोण पार्टीसीचेर घालता अशें दिसता? कोण पार्टीची घालता?